Hello friends and friends, it's me again Hernan. So natakaron sa bukid, dag-om uwan kay diri, nag-ulan na pod. So kay basta mo pauli ko sa bukid, dito na mahimog di ko mo bisita sa kaning gamay nga umahala kakusog sa uwan. Oh, so pagtanaw na ako pak na nangalungi na ang uban nga punuan sa mais. Naapa diri mo man gud ni weakness sa atong pagpangumano basta moabot na ginang tingkusog sa uwan with sagol hangin pak o diba nangahapay laoy mag-survey paunta ko dito sa ibabaw na nangahapay jud ang punuan sa mais o napa o okay. Bahalag uwan wa ko kadag pandong magyaw-yaw sa ako diring dapita kay nakakita ako na nalumak so nakakita mo na dihay ka nang nagpuso na siya nga mais gamay ra kay na siya kay binhi na siya nga Bisaya nga the rest nga binhi nga among gitanom kay dili na siya Bisaya dili sa siya Amerikano kundi gitawag siya og sige-sige kay gaspray naman lang gud mi kay di na namo matagop ang kuan kanang paguna sa uma na dira ang kabog pud namo upak si hala kakusog sa uwan hala kasayang sa mais o di ba nangabali gyud siya o nangabali jud ang mais kaluoy nga napa jud diri pak murag gyud siya naagian og alimpos na unsa ka ni siya uy nangabali jud murag sa kakusog sa ulan baka ha or hangin so inani mo ni siya kuan napa dito sa uban nga bahin nga kay uwan kaayo mubalik na lang ko sa balay Ginoo ko nag-survey ko so syempre ato jud i-survey no kay kuan man good nag-effort ta ani unya nagkuan pud ta nagasto pud ta like abono nga napay parts nga gipang suhulan o nagitoy time nga nagsuhol meter diri aning kabugan kaning kabugan nga gamay so inana ba bisan pag gamay ra kaayo pero mo invest man gud gihapon ta mauna nga from time to time mag-check dayon ko diri maratag ka ng supervisor mo supervise pero kanang mag-uol ta maghuna-huna masakitan ta maghuna-huna pero it's kuan man good kanang given kay nangumaman ta kay nag inani man ta given jud na siya nga naay mga panghitabo nga ingon ani diba so maluoy ra gyapon ang Ginoo makakaon ra gyapon ta ani at the end of the day o diri mga mugbo pa ni sila kay nakuan man ni ulahin ni sila kay ning ana na jud kong mama sakit na jud kayo sa kamot og sigig kanang pugas kay tungod gahi pa kayo to ang yuta katong pagpugas namo ding dapita o buyag ba maka-appreciate ko pero mo lagi naon nga hapay pod in town unta dili na sigihag kusog nga uwan with matching hangin kay luoy kaayo among mga mais so maora to padung nako pauli kay wa ko kadag pandong bye bye.